Chicken Clark. Ano yung buto na yan eh, no? Sarap ba? Chicken buto. Sanika, oh. Anika, bagong kain eh. Huwag kang lulundag-lundag. Hindi ba siya masyadong malakas? Hindi ako kain. Food. Puta. Konting rice. Dede. Yeah. Check it. Like. Yeah. Maglaro. Yeah, bawal maglaro dito. Yung chicken mo eh, ano mo na, kitikita na. Doggy ka pala eh. Doggy ka, Clark. Ha? Sige, sarap yan. Sige pa, yan. Lalawan siya. Yeah. Rapid po ba ito? Hindi. Ito mahulog. Smile. Hindi yan malunok-lunok yan. Matigas naman. Yung laman nandyan, no?